स्वागत करछि आज बहुत इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन करबा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलामनको पई आपनको सिलेबस रोची पंचसखा और सेमनको रचनावली मैं 5 जन जो सखा अछंती जो कहबा बलराम दास हैला अच्छे बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास एवं जशवंत दास आ गोटे शिशु अनंत दास। तो यही देखो 5 जन जो पंचसखा एमनकर रचनावली कौन सब से रचनावली जीवनी विषय आज आम डिस्कसन करवा जहाँफल कि आमको बहुत हेल्पफुल हो पार +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला। तो चलतु आम डिस्कसन करवा पूर्व समस्ते चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर आ वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करेंगे। तो देखो पंचसखा पंचसखा माने 5 जन जो कवि अच्छा 5 जन जो सखा अच्छा से प्रथम किए आसुँच बलराम दास सेकेंड जगन्नाथ दास है अच्युतानंद दास जशवंत दास और शिशु अनंत दास ये 5 जन को लेकिन आम पढ़ा रचना बोली कौन कौन रही। तो देखो बलराम दास को विषय आम प्रथम जाना से मैंने कौटी जन्मग्रहण कर कृति गुड़िक आम आलोचना करवा। तो प्रथमे देखो बलराम दास होती सारला दास निजर अमरकृति महाभारत जेपरी अमर हो रही बलराम दास सेहीपरि निजर अमरकृति रामायण अमर हो रही था। तो पंचसखा मध्य से अग्रज तो 5 जन मध्य सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रज माने बड़ किए बलराम दास है ना। तो मध्य अग्रज और श्रेष्ठ अधिकारी से गजपति महाराजा प्रतापरुद्र देव को देख प्रतापरुद्र देव को समय जीवित थिबा कथा एकांत तथ्य अच्युतानंद उभयंक देखो अच्युतानंद उभयंक कहानी अनुसार बलराम दास जन्मग्रहण करते केते मसीह 1484 मसीह। तो देखु बलराम दास कहवा बलराम दास का समय महाराजा प्रतापरुद्र देव को समय सीमा बोली कही था। अच्युतानंद उभयंक मतरे से केबे जन्मग्रहण करते 1884 एवं 1472 ख्रीष्टाब्द पिता नाम सोमनाथ महतो। देखो 1484 1472 ख्रीष्टाब्द पर्यंत किए जन्मग्रहण कर बलराम दास पिता नाम देखो सोमनाथ महापात्र है एमती लेखबार था कि मुझे डायरेक्ट ये लिखी आपने लिखिदेवे। तो पिता नाम किए सोमनाथ महापात्र एवं माता किए थे जमुना देवी है। तो यहाँ गला कौन जीवनी जोटा कि जन्म के पिता किए माता किए रचना बोले देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आसे बलराम दास को 2टी कृतिर नाम आलोचना करवा 2टी कृतिर नाम लेख ये क्वेश्चन आसे तेणुक निहाती आप मन रखा पड़ो कृति है कृति कौन से लिखिं रचना आप मन लिखा पड़ो। तो रचना बोली देखो जगमोहन रामायण लिखिं किए बलराम दास बट अवकाश भाव समुद्र लिखिं लक्ष्मी पुराण लिखिं श्रीमद् भागवत गीता लिखिं नेक्स्ट ब्रह्म गीता लिखिं है ब्रह्मगीता लिखिं विराट गीता लिखिं अमरकोश गीता लिखिं किए बलराम दास आउे ब्रह्मांड भूगोल मृगुणी स्तुति अच्छी राम विवाह लिखिं आउ तुला वीणा है आउ तुला वीणा लिखिं ये देखो बहुत गुड़ाए कृति लिखिं किंतु जहाँ भी माने कौन जहाँ भी इंपोर्टेंट बा जहाँ भी आपको जनाशुना कृति गुड़िक नहीं आलोचना करेली एतिक आप मन रखु जेकोसी 7-8टी मन रखा निहाती दरकार कहीं आसे और तार विषय वस्तु आपको लिखा क्वेश्चन आसे विषय वस्तु आम परवर्ती क्लास पढ़ा खाली एतिक जानी था कौन से लिखिं आलोचना से विषय क्वेश्चन आसे से अनुसार बुझीपारे। तो चलो या गला बलराम दास को परवर्ती आम जाना जगन्नाथ दास सेकेंड रे किए आसुँच प्रथम बलराम दास देन सेकेंड रे आसबे किए जगन्नाथ दास है जगन्नाथ दास है। तो तांकर जन्म विषय जाना तो पुरी सहर अनति दूर कपिलेश्वर पुर शासन अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी है जन्मग्रहण करते। तो तांको पिता किए थे भगवान दास थे और माता थे पद्मावती। जन्म कला विषय सठिक विवरणी मिले ना। तो अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार तो यहाँ मन रखु जगन्नाथ दास कहा अनुसार क्या उदय कहानी अनुसार एतिक मसीह जन्मग्रहण करते। तो अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार से 1486 ରୁ 1487 मसीह जन्मग्रहण करते किए जगन्नाथ दास।
ତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଏଇଟା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା କେତେ? 18 ବର୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ କେତେ? 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ କେତେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଆଲୋଚନା କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଅଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପୂର୍ବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ତାଙ୍କର 8ଟି ଭୁଜ ହେଲା, ଯେଉଁଟା କହିବା 8ଟି ଗୋଟିଏ ହାତ ସ୍ୱଭାବ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଲୌକିକ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 8ଟି ହାତର ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ 4 ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଥିଲା ଏବଂ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଂକେତ ଧନୁ ଓ ତୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକେତ ବଂଶୀ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କଥା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ 8 ଗୋଟି ହାତର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ସେ 8 ଗୋଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ? 4 ଗୋଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଥିଲା ଏବଂ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଂକେତ ଧନୁ, ତୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକେତ ବଂଶୀ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ଏବଂ 3 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ? ଅଲୌକିକ କଥା। ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ତୁଲାଭିଣା, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଅର୍ଥ କହିଲେ, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗଜସ୍ତୁତି, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ହେଲା, ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦହି ଖେଳ, ଗୁପ୍ତ ଭଗବତ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୃତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଜଣାଶୁଣା ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ କୁହାଯାଏ ସେଇ କୃତିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଇଲି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କିଏ ଆସିବେ? ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହେଲା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ଚାଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରପୁଲା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେପାଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ତିଲକଣାରେ 1484 ମସିହାରେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି। ମାତା ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ହେଲା, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କବିଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି। ତ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିବଂଶ ହେଲା, ଗୋପାଳ ଅଗାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଅନନ୍ତ ପୟ। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ। ଫୋର୍ଥରେ ଆସିବେ ଯଶୋବନ୍ତ ହେଲା, ଫୋର୍ଥରେ ଆସିବେ ଯଶୋବନ୍ତ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ନମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ। ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଢ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ମସିହାରେ? 1486 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଜଗୁ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ରେଖା ଦେବୀ, ମନେ ରଖିବେ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ଜାଣିବା। ଶିବସ୍ୱରୋଦୟ ହେଲା, ଶିବସ୍ୱରୋଦୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। ନେକ୍ସଟ 84 ଆଜ୍ଞା, 84 ହେଲା, ଏଇଟା 84 ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରବଳି ଓ ମନ୍ତ୍ରବଳି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ଆଉ 2ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଧାନ ଚୋରି। ଏତିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର
हाँ लास्ट आपंकर रोचे शिशु अनंत दास बुझिपारे शिशु अनंत दास मुझे शिशु अनंत दास लिखिनी कहीं वीडियो लेंथी माने लंग भी हो कि आनी तो नेक्स्ट क्लास रे मन को कहीदेवी कि मन जाकि देखीदे आड़िया साहित्यर इतिहास ओडिया साहित्यर इतिहास जी भी एपर्यंत आनी न निहाती किणीदेवे ओडिया साहित्यर इतिहास बहुत आमको हेल्पफुल हो पार माने परवर्ती समय तेणुक समस्ते ओडिया साहित्यर इतिहास बुक जदि ना एवेठू किणी दिंतु मठा बही बुझिपारे 700 टଙ୍କା कि 600 ଟଙ୍କା ନେବ ହେଲା मार्केट रे एवेलेबल अच्छी बुक स्टोर जाकि ओडिया साहित्यर इतिहास किणीदेवे तो देखो यह पंचसंज्ञा मध्य कृति और जीवनी विषय में आलोचना कले तो निहाती आमको बहुत हेल्पफुल हो पार्थिव जदि आपको भल लगे तो वीडियो समस्त गोटे लाइक करेंगे चैनल को ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ गोटे नुआ वीडियो नेक्स्ट क्लास देखा धन्यवाद।